हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग आसतु देखा आज काम कौन सब चली देख बर्तमान बाहर वर्षा है तो मु रूम रे बसी ये कि माँ पेट माड़ी शोई देखा जाने फेसटा आस जीव ड्यूटी आस आस बाहर वर्षा होता तो वर्षा छाड़ी गलानी कुकुड़ा का जोड़े खुदा आनी तो देख यहीटा मोर हूँ रोसे घर ये मो चुली रोसे करे ये भात बसई देख देहटा भल लगुनि टिके वर्षा ठंडा हो जाए भिजिकी काठ बर्तमान ना ये काठ अच्छे ओदा हो जाए से धुआरी होगा जाऊँ बापा जाइए काठ आने को यहाँ मो घर देखी दिंतु आइल से या चाउल आन दो खुद तो नहीं चाउल आन दो से तो ना का पलैले ना तो पलैले तुम टिटी कर देख लो देख से पटे गले पाचेरी चढ़ी एठी न थिले ना पलैले कड़े से ना पकई दे तो से आसले खाए बैगन को आने के जाओ काकुड़ी खाइबा को आसो ना आसोनी ये लो आइले ये कौटी पकईल आ आ आ आ आ मु रखी गोटे रखी गोटे रु से गोटे चिया फुटेला अंडा देइथिली से तार गोटे फुटे चिया अंडा 8टा रु गोटे फुटेला आ 7टा लॉस हैला देसी कुकुड़ा देखी दिखते यहाँ मोर हूँ स्टोर रूम कह गले ये मोर रोसई कर खाइबा को आसबटी
देखिए खाऊଛନ୍ତି केते जल्दी जल्दी। हे नहीं 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 घरे पसनी घरे पसनी एरा देखो मो बारी एटा मो फूल गछ मंदार फूल गछ एटा पिजुली गछ देख तो बारी आमर केमती सफा सुतरा रे परिष्कार यहाँ मो परिवेश सुरक्षा रहिले निजे ही सुरक्षा रहिबा। आउ जोड़िए चावल पकईदबा देखो केमती गोड़े के आसुँच मो पछरे काठ नहीं रोसई मु केमती करबी गछ केड़े छोट गछरे भंडा सब फली ये मो बाहर पोई गछ लगी माँ ओए कड़े पचारे कहीच कौन कौटे हाँ के जाने मु जाने बापा तैला जाइए हैं बापा बापा जानी ना हाँ
କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ କଣ ଦେଖିଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଚା ଫା ପିଇ ସାରିଲଣି? ଚା ଆମର ଆଉ ଅଛି ଯେ ପିଇବ। ଆମର ତ ଚା ସଇଲାଣି। ମଦ ଖାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଲଗେ ଲାଇନ୍ ହୁକ କହୁଛ ତ ମାନେ କ'ଣ ହୁକ ଲଗେ? ଆଗରୁ କେମିତି ଶୋଉଥିଲ? କରିଦେଇଛି ହେଲା କରିଦେଇଛି ଆଉ ଯୋଉ ଦିଦି ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଯୋଉ ନାହିଁ ଅନ୍ଧାର କିଟି କାଟିଆ ଇଆଡ଼େ ମେଲା ଘରକୁ ଅନ୍ଧାର କିଟି ଶୁଅ ନଥାନ୍ତି କ'ଣ ମାଝେ ଆସେନି ଠିକ୍ କରିବେ ଭଗତ ଘଟି କ'ଣ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତି ଭଗତ ଘର 10 ବର୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଉ 10 କାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ତମ ଗାଁରେ ମିଟିଂ ବସିବ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଇଏରେ କି ଆଉ କି କାମରେ ଦିଅନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶେ। ଆଉ ମାନେ ଖାଲି ଗାଁ ଲୋକ ନା ଆଉ କିଏ ଆଇଛନ୍ତି? ଆମରି ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦଉଥିବେ ସେଇ ଜାଗା ଫାଗା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦଉଥିବେ? ହଁ ସେଇଆ ହେଲା ବି ନା ଯାଇ କରିଦେଇକି ପଚାରିବି ଟିକେ ଖରା ଲୁଗାପଟା ଶୁଖିଲା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ସେଇନା ଟିକେ ହବ ଆଉ ହଁ ସେଇନା ବର୍ଷା ହବ ସେଇନା ଖରା ହବ। ହଁ ନାଇଁ ମ ସେଇ 2ଟା ଅଛନ୍ତି ଏଇ ତ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା ଅଣ୍ଡା 2 ଥର ଦେଲୁ ଫୁଟେଇ ମାନେ ଥରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲୁ ଫୁଟେଇଥିଲା ସେଇଟା ବିଲେଇ ସେ ଚିଆଁରା ଖାଇଦେଲା 2ଟା ଫୁଟେଇଥିଲା ଆଉ ମଝିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲୁ ଉମେଇଲାନି ସେ ଅଣ୍ଡା ବି ଫୋପଡ଼ା ହେଲା ଆଉ ପୁଣି ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ମାନେ 3 ଥର ଦେଇଥିଲା 6ଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଏତେ ଅଣ୍ଡା ଦେବୁନି ଫୁଟେଇ ନ ଫୁଟେଇଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଫୁଟେଇଲା। ବର୍ଷା ହେଲା ଯିବି କେମିତି ଆଜି? ହଁ ସେ ତ ଏବିକା ଗଲେ